बर्थडे पयली गिफ्ट येयलो म्हाजे भावा कडसून बिफोर माय बर्थडे. थँक्यू मारी. सायनाचं नक्की नक्की ऑर्डर करीत असतो ते आता. व्हॉट इज दॅट? मारेन फोन केला. डॅश कित्या कॅमेरा डॅश गेम गाडी एक इल्यान जाले म्हाका न्हू. कोण धाड मारेन धाडला म्हणजे ऑर्डर केला बाय म्हाका ते गाडी ते लावंक जाय मागीर तुका आजकाल पाय जाय पडटा कित्याक कोणी ही मारता आनी मागीर तुजे घालता न्हू. हें आहलें की प्रूफ मागीर तुका आपूण सारको आहलो तेणें ही मारलें मारे धाडला हांवूय चलयतलें पूण गाडी कोणी माल जाल्या ना. खूब पयलीं सांगतालो तेका घेवपाक जाय म्हणून. थँक्यू. ओपन कर मरे. गाडी बसोवप आतां न्ही. वय भितून लावंक गाडये बसयले जाल्यार तूं हुंय आहा तितलोय कट्टलो. कळ्ळें न्हू. तूं हुंय आहा तितलोय कट्टलो म्हाका. गाडी कोणी माल जाल्यार कट्टा. सो गायज काल बर्थडे जाला आनी आतांचे मॉर्निंग सगळे धुयता आनी तेणी उदकानूय बी फुगोवंक घालून दवरले गरम उदकान. ही आनी आहा ती धुवपा जाय. सो आयज व्हरोन दिवपा जाय ती. आनी आयज म्हणटा बरो ब्रायट डे आहा आनी म्हजो ब्लॉगूय बीन हिंगसान कुजनासून स्टार्ट केला. सो हें दिवपा जाय बिरयानी. ओके. सो हांवें हायली 2 पाटी हायली बरी. कितल्या 7:30 कितें हांव जेयला आनी परतून जेयल्या उरलो. मागीर एंजलो धरलें म्हाका नाका म्हणून. चल गो. आनी सगळें मॅस आहा तें आतां मॅस काडपा जाय. हांवें चित्तालें इकपा आतां एलेक्साची घालपा हें डायनींग टेबल. कितें जाणा बेश्टी आडकूड एस जाता. काल बाबान फ्रुट्सूय बीन हाडलेलीं. कितें म्हणटाय रे मँगोस्तान. हें मँगोस्तान न्हू कितें तरी म्हणटाय न्हू रे हेका. बरी बाबान पावला मार्केटां येयल्या तेशें आपणान हाडून म्हणपाक तो फ्रुट्स हाडटा. आतां ग्रेप्स बरे की हांव नको चोवपा जाय फायंड आवट करपा जाय. आनी एपी आहा उल्लो आहा सगल्यांनी बरे भाशेन सगल्यांनी हेल्प केलां आमकां. आनी हेचो हें म्हणटाय तें न्हू हाडलो आमी गायना सी हेजी म्हाका सारकी हें जाता म्हणजे जायना सोंसपा तो वास बीन. सो अशें करून आमगे आतां कुजना हालत हिंग तुवें चिप्स हायरी काय तेंगे पयशे दिवपा जाय न्हू चिप्साचे. म्हाका काल सिटींत ना 1 पॅकेट पायक बीन दिवपा. एक जायते आहा तेतून चिप्सा पॅकेट म्हाका जाल्यार बंद न्हू म्हणटा. आनी सो हिंगा सगळें आतां हें करपा जाय. हिंग एक्चुली न्हू बरें जाता पण ओली कितें आहा ना हिंग मातशें मॅस जाता म्हणटा. तेका लागून एंजलो म्हणटा काडया म्हणटा. कितें म्हणटा रे. आनी अर्दानूय दाखयता तुमकां प्रोग्राम. हो प्रोग्रामूय म्हणपा पडलो. सो ही कोदेल बीन आहाय ती. आनी नेक्स्ट टायम आमी चिंत्तालीं कितें आहल्यार आमी ही कोदेल केशी व्हरून भाड्या कोदेल हाडटली प्लास्टीकची. आनी ती आड व्हर म्हळ्यार नाकशोड जाता. आनी काल न्हू एंजलो की कजनान न्हू क्यूट म्हाका न्हू ती शॉपिंग करता आसतना न्हू म्हाका एक क्यूट फर्स्ट म्हगे बेबीगे फर्स्ट कितें कळटा न्हू अशें करून शॉपिंग कर अशें करून दिलां. आजून पासून आम पासून कांय गेलें ना. म्हाका रोप आयज घेवपा वचपा जाय कित्याक म्हगे पोट न्हू बरें भायर येयलां आनी मोको अशें करून आहा तें सगळें टायट जाता. दोतोरांनी सगळें टायट गायना आहा. सो ते मी क्यूट अशें करून घेयले. सो धरपा जाय. दीस इज फॉर यू स्पायना 3 म्हणपा लागले. सो हांवें म्हणलें नायस हे धरता हांव भितूर. आनी बाबा गेलोय बीन अनबॉक्सिंग केलें ना आमी गिफ्ट असो आहा. सो थोडे गिफ्ट्स बीन आहाय. आनी काल कितें जालें बेगीनू हें पॅक केलोलें गिफ्ट्स. ओके आमी गेम खेळटा म्हण बट लेट जाली सगलें. आनी मागीर गेमूय बीन खेळना काल तेशें उरलें. आनी हें सगलें आतां चोय थिंग तें डायनींग टेबल आहा म्हणल्यार न्हू हिंग मातशें आडकूट जाता कोदलां लागोन हिंग आडकूट जाता. सो तेका लागून आमी डायनींग टेबल इकपा सोदताय दिवपा सोदताय डायनींग टेबल आमगेलें. कित्याक मातशें आतां बेबी बीन येता जाता न्हू तेका मागीर सुवात जाय बरी भोंवपा खेळपा. हिंग मागीर मॅट घालून सकयल बसपा बीन. सो तेका लागून तें डायनींग टेबल काडला. सो तुमकां कळ्ळां आसा कित्याक डायनींग टेबल काडलें तें. सो तेका लागून हिंग डायनींग टेबल दवरलें की ना हिंग न्हू मातशें आडकूट अशें जाता. आतां म्हाका जाय म्हणटाय ती पयलीं एक्चुली म्हाका अशें करून लायकू नाहलो. हेंचो सदां म्हणटालो अशें करून घालया अशें करून ना बट आतां म्हगे भुरग्यां लागून आनी अशें करून घायला. सो दॅट ही आख्खी प्लेस तेका मेळपा जाय म्हणून भोंवपा मागीर कितें खेळपा हिंग बीन अशें करून व्हडलो कार्पेट घालून आमी बसपा टी व्ही चोवपा बीन अशें करून आमी चिंतिलां.
सो तेका लागून डायनिंग टेबल आतां तें धरेंच दिताय कित्याक कोदेल आमी खंय तरी कोदेल आमी रुमा दवरपा कोणें येयलें जाल्यार रुमा मागीर बरें दिसना ती कोदेल चोय न्हू. सो एंजलो म्हणल्यार दिया आमी डायनिंग टेबल. आतां आमकां जायते टेबल हाय. हें टेबल आनी हें टिफीन न्हू. टिफीन एंजलान बरी पॅक करून दवरलो ती कितें दिवपा शिरी पडटा आनी काल बरें म्हाका दिवपा शिरी पडलें बिरयानी बीन गायन आनी सो आतां न्हू एंजलो न्हू अनबॉक्सिंग करता. एक्चुअली आमी न्हू आतां यूज करपा सोदनासलोली बट आतां यूज करतले ती आमी नाका न्हू भितर दवरतली आमी आतां यूज करची नाय. सो आमी आतां भितर दवरतली. सो आमी चॅक करतली आनी मातशी म्युजीक वाजयतली आनी मागीर भितर दवरतली. केसलो दिला बाबान? हां बाबा कडेन असलो हां आमी दिलोलो गिफ्ट बाबा कडेन असलो हां आनी आम कडेन बीन आतां सेम. तो यूज करता तो गेलो. इतू म्हारग गरज नासलो इतू म्हारग घेवपा. जायत जाण आतां इचारता एंजलो लिंक हेजी लिंक घालया मागीर न्हू कित्या न्हू बरो सारको स्पीकर केसो रे स्पीकर सांग मरे एंजलो. सो तेगे बर्थडे गिफ्ट कोण दिला? जावयान देरान कोणा खबर कुनियादान हे कुनियाद न्हू कोण म्हणटा कोणा घाल रे चल. म्युजीक लायन दाखयता आतां. कांतारा मुवी एंजलो आयनॉक्सान येयलें जाल्यार हिंगाय येयलें आसतली ना टीव्हीचेर पण ते टेटर प्रिंट न्हू तोय काड मेळटा तेसो दिता कास्ता दिसोन मरे चोवपा पण भितर दोन तो मागीर पिड्या जावपा ना रे तेंय बीन हा आं. बरो येता न्हू आवाज. इंग दवरया आमगे फोन आनी आमगे व्लॉग म्हणटा स्टार्ट करूया. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय होप यू ऑल आर डुइंग ग्रेट. सो गायज हांव आतां न्हू काय जायना पयलीं हांवें ती लिप ग्लॉस लायली न्हू सो तेज स्मेलान म्हाका आतां सो तेका लागून ते पुसलेले दोतोनी आतां 2 पाटी पुसलेले ते स्मेलान आतां. ओके एनीवे सो आयज हांव न्हू कितू दिसांनी हांव येयलां आमगे किचनान म्हळ्यार येयलां मिन्स येताले एंट्री मारलोली बट हांवें केलें नासलो आमगे गोवा. सो आयज फायनली हांवें रेस पायना. ऑल इज वेल सो आयज कितें ना कितें करपाकूच जाय. सो आयज हांव कितें तरी करता दॅट इज पुलाव बटर चिकन आनी चिकन फ्राय. ओके सो चिकन हांव खाता चोडी बी खायना दिसतो खाता म्हाका डॉक्टरान तेंगे रुटीन आहा न्हू तेजी चिकन आहा आनी अबाउट रेड मीट आयज जाल्यार डॉक्टर आहालो म्हाका रेड मीट ऑल्सो यू कॅन ईट. आयज जाल्यार सामा सेयींग नॉट टू हू आर सेयींग काय ही डोंट लिसन टू देम ही लिसन टू मी. सो रेड मीट तरी साम हाडलोले आमचे सायबिणी तेन्ना इल्ले खायले मागीर म्हाका नाका अशें जालें तें. सो आतां हांव करता चिकन हांव खाता लायक फ्राय चिकन इल्लें अशें करून दोन बीन. सो आयज हांव करता बटर चिकन आनी हें जस्ट सलाड एक करपा जाय म्हाका. सलाड एक करपा जाय फ्रेश क्रीम बीन काडून दवरल्या बटर चिकनान सगळीं क्लीन बीन केलें आनी चलो आतां लगे रोव म्हणना बाय म्हणटा ते अशें हें करता आमगे म्हाका न्हू
मागीर कजन कॉल करताले तिया कोलवाचे सो 2 दिसांनी फार्म हा न्हू 2-3 दिसांनी फार्म हा न्हू सो तेंचलो आतां म्हणटालो चोय केश कोन तुका दिसता फार्म वचपाक कित्याक ओके हा हांव आतां सो चोवपा जाय केश कोन तें मी ती आजून खबर ना बट आतां म्हळ्यार खबर आसली म्हळ्यार व्हिडिओ शूट करता तेदो म्हळ्यार आतां खबर ना बट फार्मा वयता म्हळ्यार तेका सांगता सो चोयताले केश कोन हा त्या सिट्युएशन गेले आनी मागीर फार्मा वयताले बेश्टे काय करपाना वचपाचें आनी लेट्स सी पॉप्सी येत जाल्यार इल्लें आहा हें सो हांजो म्हणटालो आनी हाडूं हांवें म्हणलें नाका बस पुरो आनी स्पून्स न्हू ही एक्स्ट्रा न्यू काडलोली ते दीस सो ही आतां म्हाका भितर पुसून बीन दवरपा जाय सो हितून घालयाचें एक हितून जाता तें पुरो आमी ताका हितून सारको जात चोयला दिसता जालें येस हिंगा हांवें करपा जाल्लो बटर चिकन हाचें आनी थिंग सिंबा गेलें हिंगा आतां चिकन हांवें मॅरिनेट केलां तें चिकन फ्राय करता आनी मुगे पुलाव बीन रेडी जालो सो सगळें जालें आनी हिंगा हांवें बटर चिकन हाचें हांवें मॅरिनेट करून दवरलां सो तें सुसेगाद जाय न्ही पयलीं हांव मुगे हें चिकन फ्राय करता हरकत येता मागीर हें चिकन घालपा जाय म्हाका सो गायज हांवें न्हू पुलाव केला कशें करून जाता ते भशेन गायला हेजें ग्रीन पीस बीन कांय घायल ना आनी बटर चिकन फर्स्ट टायम हांवें केलां सो लेट्स सी कशें करून हा तें आनी चिकन फ्राय आनी हांव बटर चिकन कशें करून हा तें जस्ट ट्राय कर आनी सांग म्हाका ओके सो हांवें इल्लेशें कितें पुलाव हाडलो ऑर्डर म्हळ्यार जातालें अर्देवर सो आतां हांवूय बीन थेयता हांव नका बटर चिकन कशें करून आहा तें ना जावंक न्हू इतलें ना बट ओके हा तरी पण आनी कितें टायम जालो न्हू घेवपा जाय तेका इल्लें घालता काय आनी घालता ती आं हांवें इल्लें घायलो कित्याक तुका लायक जायना जाल्यार कित्याक हांवें फर्स्ट टायम केला हेजे पयलीं बीन हांवें बटर चिकन केलो न्हू तेदो मुगे बरें जालें नासलें आख्खें भायर मारलो आमी न्हू रे हांचे सगळें सिनेमन स्टिकाचो सगळो स्पायसी सिनेमन स्टिकाचो सगळें येतालो पयलीं रांदपाक नाका आहलो त्या जाणा सो आतां हांवें भितालें हांव करपाक ओके अशें जालें मागीर इतलें हें ना ओके अशें सो तेका इल्लें गायलें आनी तेका गेस्ट लायक जायना इल्लें तेका जाय जाल्यार तो घेतलो चलो आतां हांवूय बीन सो आतां न्हू गाय जाय न्हू मुगे न्हू इंस्टाग्रामाचेर न्हू क्वीक न्हू अपडेट दिली सगळ्या फ्लॅश मारला ऑफ आहा सगळी लायट बीन आनी मागीर तूं मॅसेज्यो इंस्टाग्रामाचेर मुगे सोड मुगे भावा गेले इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज्यो सो हितून न्हू लायक खबर आहा तुमकां सगळ्यांक कन्सर्ट आहलो म्हणून आनी हो व्लॉग मागीर येतलो तेजे पयलीं तुमकां कळ्ळो आसतलें न्हू सो हितू मॅसेज्यो लायक भाव म्हणटा बुचू तूं रिप्लाय कर हांव कितें म्हणून रिप्लाय करूं लायक हांव त्या रिप्लाय म्हणटा ते मुगे व्लॉगाचेर हांव रावलोलें की हांव मुगे व्लॉगाचेर थ्रू तांकां रिप्लाय दितलें बट हितू रिप्लाय मुगे न्हू ऑट न्हू गाय सुकोता ओके सो हितू रिप्लाय दिवन हांव म्हणल्यार कितें म्हूण सांगू आय एम गूड बिकॉज हांव विकूय हांव कितें म्हूण सांगू आय एम ओके कितें म्हूण सांगू सो हांवें चलो बाबाच सांगता न्हू इंस्टाग्रामाचेर हांवें पोस्ट कायलो आय एम ओके बट आय नीड रेस्ट म्हणून आनी हांव खऱ्यांक हें आतां हांवें शूट करता पूण ऑलरेडी येयला आसता तुमकां खबर आसतली म्हाका अशें दिसतालें की आतां पासून एंजलो घरा ना सायबिणी गेला म्हाका अशें दिसतालें की स्पॅनो उठ व्लॉग कर आनी तूं पोस्ट कर तूं मुगे फर्स्ट अल्ट्रासावंड बीन जालें सो तूं पोस्ट कर एक्चुली हांव रावलोली तुमकां सांगलां न्हू नोव्हेंबरा रावताली सांगपा बट आमकांय बीन जाय आसलो तुमकांय बीन कळपाक कित्याक एंजलो हांवें म्हणलें कितें हितून जाणीत जाता एंजलो सांगता बिकॉज कळोंक जाय अपडेट लायक कितें जालें हेल्थ इश्यू जालें कितें जालें अशें करून तांकां कळोंक जाय हांवें म्हणलें ओके सी काल हांव न्हू मांडीन येयलोली न्हू सो हांव बरें आहलोलें घरा कळत म्हणल्यार म्हजी तकली दुखपा लागोली आनी आतां म्हणलें योदान म्हाका शीर अशें करून दुखता ही शीर दुखता सो एक जाता कित्याक आनी न्हू मुगे ओट न्हू सुकता प्रेग्नन्सीन आनी तें म्हाका लायक ना बिलकुल बीन लायक ना सो
म्हज्यान वेजलिनूय लावपा जायना, लावपा जायना बिकॉज म्हाका तो वास लागून कितें जाता. लिप बामूय बीन लावपा जायना बिकॉज म्हाका ते वास न्हू सोसूंक जायना. बट आतां ओके हां, बट तरी पूण म्हाका ते रिस्क घेवपाना, म्हज्या पोटां मागीर कितें जाता अशें. सो हांवें आतां सायबीण जायन एंजलो जालें. म्हाका थोडेशे फ्रुट्स हाड म्हणून ग्रेप्स खावपा दिसताय, वॉटरमेलन खावपा दिसता. सो हांव आतां बरें आहा, बट मातशें हांव टायर्ड जाता. घरातूं काम म्हणटाय सगलें मुगे भोगोता आनी चंय मुगे नागशी पासून चंय तुमी चंय नागशी हें रावता पळय तुमकां दिसताले नागशी पासून हें आनी नाकोट चंय लास्ट चंयचे 8 दीस चयला नागशी पासून चंय गायज. हांव केन्नाय रांदीत न्हू तेन्ना हांव रोखडे नागशी कातरतालें. बट दिस टायम म्हाका नागशी पासून कातरपा इतू बेजार येतालो कित्याक हांव रांदना कांय कोन्ना न्हू. सो तेय बीन दिशी उरल्यो म्हाका कातरपा जाय म्हाका नागश्यो चंय म्हाका लायक ना अशें करून नागश्यो. ओके सो आतां हांव एंजलो रावता आनी म्हाका जेमू पडना आसलोली. इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट घायलें आनी सिंबाकूय म्हणलें उठ बरो दसून न्हिदना उठ म्हणलें. तोय बीन हिंग येयलो आहा आनी हांवें म्हणलें हांव म्युजीक लायता म्हणल्यार सिंबा गेली. सो आतां म्युजीक लायता आनी एंजलो रावता. हरशीं आतां ना न्हू. सो मुगे खूब म्हणटाय तो आतां म्हाका आतां उठोवचें पूण म्हाका एक्चुली लेजी जावपा नाका गायज. ताका लागून म्हाका चडूय बीन अशें करून हें करपा नाका. मागीर हांव मुगे एक्टीव रावतलें वॉकिंग करतलें. म्हाका सांगलें एंजलोन आपूण मुगे कडेन वता वॉकिंगाक. हिंग ह्या सोसायटीन करूं शिरी पडना. हे सोसायटीन CCTV कॅमेरा आहाय सगल्या CCTV सगल्या ना एक्चुली एकलें आहा CCTV कॅमेरा. सो ताका लागून म्हाका एंजलोन म्हणपाक लागलो आपूण मुगे कडेन वता तुका थिंग तुवें वॉकिंग करूं जाय म्हणलें. ओके रांदपा स्टार्ट केलें बट हितू हिम्मत जायना टायर्ड जाता. एंजलो येयलो म्हाका दिसता. आतां सायबिणी वचून दिला हांवें घास मारलें. आयज न्हू मॅरी आंटी येयलोली सायबीण. सो सायबिणी न्हू मॅरीन आंटीन म्हाकाय बीन हें दिलां बॉक्स दिलां ते खबर आहा ते दीस आमगे सायबिणी लोन ते सांगलो हांवें न्यूजाचेर मुगेल्या. सो फर्स्ट टायम अशें करून तें दिलां दोन दिले ते म्हाकाय आनी तें वाटील जाय आमगे हिंग न्हू जायते वाडटाय. आमगे फादर अशें करून कांय म्हणना काय म्हणना अशें करून सांग म्हणना आजून एक बीन वांट म्हणून. सो हें कितें रोल म्हाका दिसता चीज बॉल केक आनी हें बीफ ब्रेड आतां भितर मेळ्ळोलें. हेचें कितें जाली ती हालत. रिंग होल्डर आमगे काजराचो भायर उडोवपा जाय हें थर्मोकॉलाचें तें मेळ्ळो म्हाका. आनी हें हांवें आतां स्पेशल तुमकां दाखोवपा म्हूण हाडला. म्हाका आतां उडकास येयलो राती कडेन ते आमगे न्हू ऑर्कीड जाला. सो हेचोय ऑर्कीड जाला चोय बरें दिसता आनी आमी इतू हॅप्पी जाली चोयन इतू हॅप्पी जाली ऑर्कीड चोयन न्हू. आनी हांव जस्ट त्या रुमान आहलोलें आनी म्हाका न्हू उश्ट फुटोला. त्या रुमान चोयलें हांवें म्हणलें एंजलो म्हणलें ओगे रावली हेंग हाडलें बॅल्कनीन आनी एंजलो कित्याक एंजलोय सरप्रायज जाला ऑर्कीड जाला. हांवें म्हणलें हे जाल्यार ऑर्कीड जाला. सो बरी हॅप्पी जाली दोगांय बरी फर्स्ट टायम. सो हांवें एंजलो म्हणलें म्हाका आतां घेवपा जाय ऑर्कीड म्हणलें डॉक्टरागेर त्या तोंडा हॉस्पिटलान ओके म्हणपा लागलो आपूण घेता म्हणपा लागलो. आनी तुमकां दाखयलोच हें सॉक्स बेबीगे सॉक्स. सो गायज आनी तुमकां दाखोवपा हेंचे ते सॉक्स हूंय हें थिंग दवरलोच हे दाखयलो न्हू. आनी हें म्हाका दिला जेनिफरान. हें आमकांय गेलें ना आजून बेबी फर्स्ट न्हू हें जेनिफरागे हें तेगे सोन बेश्टें तेको आहलो न्हू. सो तेणें हें दिलां शॉल टायप अशें. आनी हें दाखयलो न्हू एंजलोगे कजन्सान तें मारला. सो मुगे म्हणटाय ते बेबी फर्स्ट मुगे एक्सपिरियन्स आनी हें अशें करून चोवप म्हणल्यार लायक व्हेरी नायस. काम पासून तुमकां सांगना आजून कांय गेलें ना आमी. आनी म्हाका म्हणटा तो रोप कांय घेवपा नाका मुगे मॉमसी कार्गो धाडटली. सो हें तूं म्हणटलें अरे फायना तूं सॉक्सा तूं हितू हें कित्याक बट हांव नाको एक्चुली म्हाका न्हू दुसऱ्यागे वस्तू न्हू केन्ना हांव एक्सायटेड जायना. बट फर्स्ट टायम मुगे लायफान न्हू हांव खूब एक्सायटेड आहा न्हू तेगे रोप बीन चोवपा. हांव हांवें सदां मॅसेज करता आगे कार्गो धाडलो मुगे ग्रॅनीकूय तें कितें घेयलां. आनी
सो तेगे ते अजून येल ना तेगे पार्सल. सो तेका लागून ती मुगे हांवें म्हणलें मुगे धाड पयलीं तेगे मागीर धाड तूं म्हणलें म्हाका चोवपा जाय. आनी ती म्हणपा लागली आपूण तेगे सेपरेट धाडलें जाल्यार आपलें म्हारग पडटा. सो तुगले हितून धाड म्हणपा लागली. सो इतू हॅप्पी हांव मुगे नायट ड्रेस आहा हॉस्पिटला बीन घालपाक तेका एक्सायटेड ना पण तेगे रोप चोवपा एक्सायटेड आहा. आनी केटी आंटीकूय बीन सांगला मुगे बेस्टीन गो आंटी रोप येता न्हू कार्गो येता तातूंत यो चोवपा. सो ती येता म्हाका मुगे खोबरे बीन जायत पावटी येता. आनी तूं म्हणटली अरे स्पायनाय कितें तूं एक सॉक्स तुगे एंजलिका कजन्सान दी तूं इतू हॅप्पी जाल तेचे मुगे हॅप्पीनस न्हू दाखले. हें म्हाका दिसता की 2 वर्सां ना 1 to 2 वर्सां हें 1 आनी 2 वर्सां हें व्हडलें हाय. बट पिंक बेबी गर्ला तेमी दिला बेबी बॉयाकूय बीन घालताय. सो नाव लेट्स सी. आनी हें जेनिफरान दिला शॉल. सो हे बीन पिंकान आहा. सो खूब एक्सायटेड आहा हांव सारकें म्हणजे चिंतू चोवपा. सो आय नो हें फिलींग म्हणटाय तें बेस्ट फिलींग. आनी म्हाका सगळीं म्हणटाय इंस्पायना एन्जॉय कर सगळ्यांगे कमेंटूय बीन वाचता सगळ्यांगे मेसेज वाचता हांव इंस्टाग्रामाचेर. सो एन्जॉय कर म्हणटाय. आतां बरें आहा जिवा हांवें म्हणलें हांव मातशें एक शूट काडटलें आनी तुमचे कडेन शेअर करता. एवढो हांवें केशे भाशेन बेगीन दाखयला आसतलें तुमकां. बट मुगे फिलींग म्हणल्यार तुमकां सांगपाक पावना जालो कित्याक आतां मातशें मुगे वॉमिटींग म्हणटाय तें जाला. सो तें जायन म्हाका बरें चला. सो तेका लागून हांवें म्हणलें चलो एक मुगे सांगता तुमकां शेअर करतलें मुगे फिलींग. सो ते भाशेन हांव एक्चुली न्हू मामी न्हू मुगेली म्हाका आनी बाबा पयलींसून कार्गो धाडटाली. सो बाबागे रोपा मागीर तो इंट्रस्ट नाहलो. चडशें मुगले आसताले मोचे हिल्स मागीर काडून इस्तीद लायक क्लोथ्स बॅग मुगेली स्क्ला बॅग आनी कॉलेजी टायमा फोन कवर जायते अशें करून बॅग आनी कितें कितें बाबागे इतू इंट्रस्टींग आसना तुमकां जाणाय न्हू बॉयज. सो ते पासून तेगे कार्गो गेला इतू म्हाका इंट्रस्ट नाहलो बिकॉज हांव जाणा मुगे वस्त कांय ना तेतून म्हणून. सो हे पाटी हेय बीन कार्गो मुगे चड वस्त ना अशें करून नायट ड्रेस तेन गेला म्हाका गेला बट तें म्हाका इतू खास एस दिसना नायट ड्रेस बीन म्हाका गेला तें. सो बेबीके तेन म्हाका रूप दाखयलें. सो तें चोवपाक खूब इंट्रस्टेड आहा आनी खूब रावताय बीन. आनी हांव रावता तुमचे कडेन बीन शेअर करपाक. हांव जाणा तुमकांय बीन एक हें आसतलें चोवपाक. सो हें चोयल न्हू सद्या म्हाका जेनिफरान बेश्टें दिलां तें गिफ्ट एस न्हू बेश्टें. आनी तें अशें करून बर्थडे गिफ्ट घेता न्हू एंजलो तेदो म्हाकाय बीन तेम गेले बेबी. सो हे दोनशे बरें एंजलो बरें सारकें घोण मारून न्हू आपल्यागे पोती बीन आपल्यागे कबडान दिला. सुमीर आमी कांय गेले ना बेबी बीन कबड बीन ते मागीर घेतले. ओके गायज सो आयज दिसा इतलेंच. आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यां तुम जायते विशीस धाडले एंजलोगे बर्थडे. आनी होय व्लॉग केसो आहलो तो प्लीज कमेंट करून सांगाय. आनी तुमकां दिसता न्हू लायक हांव बांगडा खाता हें खाता तें खाता गायज हें पयलीं मुगे व्लॉग्स कित्याक ते तुमकां म्हणल्यार म्हाका खबर नाहलोलें. म्हाका दोतोरां सांगलोलें सी फूड ना टेट्रा पॅक ना आनी कॅन ज्यूस ना म्हणलोलें. सो बांगडा इल्लो खातालें. सो मुगे म्हाका एका जाणांनी सांगलां की बांगडा खायनाक म्हणून. आनी हांव कमेंटूय बी रीड करतालें जायत जाण म्हणटाले किंगफिशूय बीन खायनाक म्हणून. सो आतां कळटा म्हाका किंगफीश बीन खायनाका पण इतू ते म्हाका किंगफीश बीन खातालें कन्सीव जालो तेदो पासून खाता हांव किंगफीश. सो या आतां खावपाना रूच येयल्यारू इल्लीशें खातालें. ओके सो म्हाका तें तुमकां सांगपा जाय जाल्यार म्हाका कमेंट दिसपाना डोंट नीड वॉटरमेलन हें वॉटरमेलना केन्ना रूच येता इल्लें खाता वॉटरमेलन. सो गायज इतलें आयज दिसाचें आनी इतलें म्हणटा आनी मुगे विडियो एंड करता. हाले विडियो रावाय हाले विडियो अपलोड करतलें. बाय टेक केअर गुड नायट.